Волна жары, прокатившаяся по Франции, оставила после себя смертельный след. По данным Национальной службы здравоохранения, с 24 июня в стране было зафиксировано примерно на 1000 смертей больше, чем в предыдущие месяцы. Похоронные бюро с трудом справляются с возросшей нагрузкой. Nous, on a à peu près une quinzaine de décès en tant que PME. Nous ne faisons pas en fait 15 familles en 2 jours. C'est pas possible en fait. En général, on est sur 3-4 familles. Donc là, effectivement, on est x2, x3 sur la situation. Et en fait, c'est surtout qu'on ne peut pas répondre immédiatement en fait aux demandes des familles, puisque on ne sait pas en fait où emmener les défunts. Власти отмечают, что число умерших, вероятно, будет пересмотрено в сторону увеличения, поскольку некоторые свидетельства о смерти, особенно тех, кто умер дома или в домах престарелых, еще не переданы в электронном виде. Depuis la semaine dernière, on a des demandes de plus en plus et depuis ce week-end, notre funérarium est complet. On n'a plus aucune seule place et c'est dû à la canicule. Nous avons proposé aux autorités de mettre ce qu'on appelle des containers frigorifiques devant notre funérarium. On est en attente de leur accord. В Париже мэрия объявила об установке 2 временных хранилищ для тел в муниципальных моргах, каждая из которых рассчитана на 20 мест.